Mine bamboo, mga madam. Okay? 450 pesos. 5 peraso na siya. Puro pastel color siya. Lahat ng set, ganyan siya. 450 pesos po. Okay? 5 peraso. Code is bamboo. And then, naka-packaging siya. Bayasan yung packaging niya. Ayan, nakaganito na po siya. 450 pesos. Okay? Mine bamboo. 5 pieces. Bamboo panty for Ma'am Tess Sangil. Madami to, mga madam. For Mama Tina Sanchez. For Ma'am Eliza Antonio. Sino pa, mga madam? Code natin is bamboo. Bamboo. For 450 pesos, mga madam. Set na po siya nakaganyan. Ito po siya. Hanggang 46 na waistline po kakasya. For Ma'am Danica Di Makulangan, for Ma'am Steph April, kung may mga dalaga kayong anak, pwede din po sa kanila, okay? For Tita Jeannie, for Ma'am Lori Aberin, sino pa mga sis? Bamboo panty, hanggang 46 na waistline po yan. For 450 pesos po. Code is bamboo. Yan siya, mga madam. Walang kahirap-hirap yan, mga madam. Talagang malambot po siya, okay? Malambot po siya, mga madam. Code is bamboo. May bra pa ba tayo? Ay, ayun, merong bra, oh. Mine bamboo, mga madam. Bamboo panty. Hanggang 46 po yan. Bamboo for Ma'am Nancy. Nancy Laconico. Sino pa po sa bamboo? Bamboo. Itang mga sis. Sino pa sa bamboo, mga madam? Wala na. Last call ako sa bamboo. Ayan na. Bamboo for Ma'am Kate Soto. Mine bamboo. Bamboo. Okay, next na tayo. Bamboo for Ma'am Macy DM. Hindi siya bra pala. Yes, high waist po. Ano pa? Na-flex ko na yan lahat eh. Ano pa hindi natin na-flex dyan, B? Ay, sige. Wait lang. Wait. Wait, mga madam. Sold out na yung stripes, Choco. Okay. Next, mga madam. This one. Emma din siya, mga madam. Pero stripes po yung top niya. Emma. Georgia. Ayan siya, mga madam. That's 1XL hanggang 4XL. Dito sa stripes part, mga madam, knitted po siya. And then dito sa palda part is crumpled linen, okay? This one is XL up to 4XL. Naka-sale po siya ng 390 pesos. Code na lang natin dito, stripes. Mine stripes white po. Code is stripes white. Hanggang 4XL for 390 pesos po. Yung dalawang bulsa, ha? Mine stripes white. Mine stripes white. Stripes pink. Stripes pink. Stripes black. Red. And navy. Stripes white for Ma'am Ramos Arok. Hanggang 4XL po siya, mga madam, ha? For 390 pesos po. Code is stripes. Stripes white. Navy, red, black, and pink, mga madam, for 390 pesos po. Okay, next color, Beth, pink. Stripes white, parang meron na siya. Ma'am Ramos, meron ka na po.
390 pesos na lang siya, mga madam. Aking sinta. Stripes pink, mga madam. Mine stripes pink. Hanggang 4XL yan. For 390 pesos, mga madam, ha? Red, wala na po. Ma'am Basie. Stripes white for Ma'am Danica Mendoza. Ayan, mga madam, sa suot ko, stripes pink. Hanggang 4XL po yan. For 390 pesos. Next. Next. O, mga madam, stripes black. Stripes black. Mine, stripes black po. For 390 pesos, sorry. Yes, may plain color po. Yun yung una kong item kanina. Flex ko po ulit mamaya-maya. Madam. Mine, stripes black po. Hanggang 4XL yan, mga madam. Stripes pink for Ma'am Ramos Aro. Ayan ha, hanggang 4XL po. Mine, stripes black. Next. 390 pesos po. Next. Stripes black for Ma'am May Salvador. Stripes red. Ang ganda ni stripes red, mga madam. This one is up to 4XL, ha? Knitted tong part na to. And then yung palda is crumpled linen, okay? Ganda ni stripes red. Diba? Sino ka dyan? Stripes black for Ma'am Evangeline Sindol Reyes. Ganda ni stripes red, mga madam. Stripes red. Sabi kanina, avail by si Espinosa. Lacoste red. Wala na, sold out na kaninang live ko. Sold out na yun, di ba? Kanina. Ha? Sold out na yung Lacoste red. Red na lang daw kay Ma'am Ramos instead of pink. Na sold out na kanina sa live, di ba? Ay, mga madam, stripes navy. This one is up to 4XL. For 390 pesos. Mga madam, code ng suot ko, stripes navy. Stripes navy po sa suot ko, okay? For 390 pesos. Mine, stripes navy po. Ay. Code na suot ko, mga madam, ha? Stripes navy. Wait, mga madam. 10% na. Ayan, mga madam. Ayan po si Emma na stripes. Okay? XL hanggang 4XL. For 390 pesos po. Mine, stripes navy. Stripes white. Stripes pink, stripes black, stripes red, mga madam. For 390 pesos. Sobrang ganda nito, mga madam. For 390 pesos po. Stripes red, black, pink, white, and navy po.